যখন মৃত মানুষটার পোস্টমর্টেম করতে যেত, ওই মৃত ব্যক্তি কথা বলে উঠত। পাশে একটা মহিলাকে দেখতে পাচ্ছেন, বয়স হয়েছে মোটামুটি। তিনি প্রায় 22 থেকে 23,000 মৃত মানুষের পোস্টমর্টেম করেছেন। আসলে সত্যিই কি এই মহিলার সাথে ওই মৃত মানুষ কথা বলতো? এই ঘটনাটি ঘটেছে ভারতে এই মহিলার সাথে। চলেন ভিডিওতে দেখি। कितने सौ का पोस्टमार्टम कर चुकी है? 22 से 23 हजार लगभग हम कर। 22 से 23 हजार 100 का पोस्टमार्टम। ये है बीपी ब्लेड, इससे चेस्ट एब्डोमेन खुलता है, ट्रिकिया खुलता है। 100 कभी कभी जिंदा हो जाता है, बैठ जाता है, ऐसा कुछ हुआ है क्या आपके साथ? एक बार हुआ था जो आँख खोल लेता था। हाँ, क्या हुआ था? एक्सीडेंटल बॉडी था, पूरा फ्रैक्चर था, एकदम ताज़ा बॉडी था। लाइफ पोस्टमार्टम के लिए तो आँख बार बार ऐसे खोल लेता था। मतलब पोस्टमार्टम के लिए 100 को लाया गया तो वो आँख भी खोल दिया। हाँ, तो उसको 2 बार हम आँख मूंद दिए, ऐसे करके 2 बार आँख मूंद दिए। तीसरा बार में कहे कि शांत रहो, तुम डेड बॉडी। তো সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার পর আপনাদের কাছে কি মনে হচ্ছে কমেন্টে লিখে জানাবেন। সত্যি কি পোস্টমর্টেম করতে গিয়ে ওই মৃত মানুষ তার সাথে কথা বলতো, নাকি সম্পূর্ণ ঘটনা বানোয়াট, মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন?